العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المنتظر الحجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. پروردگار عالم سن شکر و ثنا حمد و ثنا یم خلاق کائنات توفیق دیت یمن ایامن مز یم ایام فاطمیہ تروا جمید الاول پیٹھ شروع گئی تو یہ سلسل چھو پکان من کس مختلف جائن میں التوفیق یمن درسگاہن مز یمن مجالسن مز فضائل و مناقب و مصائب تا پیغام تا سیرت حضرت زہرا علیہ السلام بیان کرنک بوزنک پرنک پروردگار سانون یہی شہزادی کونین شفیع بس پروردگارا بحق حضرت زہرا علیہ السلام یہ کہ سامنکتان امس مخدرہ سن فضائل و سیرت و پیغام بوز یم یوکن بوزو صحیح معنان میں سمجھ نکتہ پر عمل کرنک توفیق کر عطا سانن بیمارن بخش شفا عالم اسلام اس کر فتح و نصرت کامیابی عطا دشمنان اسلام کا رکن استنابود یا جائد مسلمان دوزداران اہل بیت چنگ ظلم اسمز از چنگ ظلم کا رک آزاد بپاس حضرت زہرا علیہ السلام جمیع مومن و مومنات نیند حاجات تھاو روا حاضرین نیند حاجات تھاو روا شب جمعہ چسان اموات و گزشتگان کر مغفرت شہدائی اسلام شہدائی مدافعین حرم شہدائی مقاومت ان درجات علی چو خداوندہ بحق حضرت زہرا علیہ السلام با محمد و آل محمد کا رک محشور حدیع فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بار دیگر صلوات اللہ صلی اللہ ایام صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام یم ایام گرچہ شہادت اسمز وفات اسمز شاید اختلاف روایتاً مزیوان لابن اختلاف یعنی فرق کیا شمنا تروا جمید الاول کیا روایت را جمید الثانی لہذا چو علماء فقہا مراجع ازام یہنز کیا ہوں وریو پر تاکید روز آت چیز اس پر کہ یم چھ تیمس مخدرہ سن ایام یم چھ تیمس صاحب کونسر سن ایام یم چھ تیمس مجاہدہ سن ایام کہ اگر توی ونیو اتمز
اخ دہ مناو ہم دہ وفات ام پت مناو تریم بی بلکہ تھی دیو 30 پہ 3 تان برابر یم ایام منصوب صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کیا زِ ام سند ات مختصر زندگی مز سیرت کارنامہ تیتیا اگر تھی وریس ات دسترخانس پہ بہو شاید سوری پیغام ہیکو نہ رٹت ام سن مجاہدت ام سن قربانی ام سن تربیت اولاد ام سن بحثت ہمسر زندگی بحثت کور زندگی بحثت اخ موج زندگی بحثت اخ معصومہ سو زندگی بحثت اخ مظلومہ سو زندگی بحثت اخ بنیان گزار انقلاب سو زندگی ہن پہلو الگ عبادت پہلو الگ معرفت خدای پہلو الگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمایت کرن تبلیغ اسلام تو ترویج اسلام خاطر قربانی یم ساری پہلو تیژا یم ات مختصر زندگی مز اس برونہ کن یوان لہذا ام برونہ کہ اس منو اخ دہ زٕ دہ ام پتہ ونو بس مفاد منو نیاز ووتھ نکھ نہ یہ تم ایام یتن اکہ انقلابچ آغاز گژھان انقلابچ بنیاد پیوان بنیان گزار پان سو ہستی یس مادر امامت آئی قرار دن یس صاحب کوثر آئی بنان یتر رسالت امس کو رجوع کران امامت رجوع سو ہستی نہ نبین مز نہ امامن مز مگر نبوت دروازس کو رجوع کران مرکز گویا اور امامت اسی امام علیہ الصلوۃ والسلام فرمائش کران اس اہل بیت طاہرین علیہ السلام نحن حجت اللہ علیکم یا علی الناس اس اہل بیت علیہ السلام خدای سند حجت لکن پہ اور سن بجدت فاطمہ الزہرا علیہ السلام اس امامن پہ حجت خدا یعنی سو ہستیا یتن امام تربیت لبان یت کوچ مز یت دروازس پہ یت گرس مز قرآن ناطق مرکز کائنات امام معصوم بڑ تربیت لب کائنات اسی حوال کرن ات درسگاہ ونان درسگاہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ امی درسگاہ یس ایثارس پہ مبنی شہادتس پہ مبنی عبادتس پہ مبنی ایمان خدایس پہ مبنی حمایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مبنی دفاع ولایت امیر کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ مبنی اس موضوع یمو بیان کر کہ انقلاب فاطمہ الزہرا علیہ السلام سند پہ انقلاب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف استا یعنی سو ہستیا یس اک انقلاب بنیاد تراوان منتہی ات انقلاب گسن بظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف یم سات نظر ترو خود صدیقہ طاہرہ علیہ السلام سن زندگی یس امس امامس یس امس وارث کربلا تو منتقم سنز دید والد گرامی اور امام امس معرفی کرنا یہ میون آئیڈیل یہ میون اسوہ حسنہ خوب گۄڈنیٚتھ گژھِ تیٚلہِ آسُن یمن دون وجودن پانہٕ ؤنۍ کا ربط ییٚتٮ۪ن أسۍ وَنو کہ امہِ انقلاب پٮ۪ٹھٕ یُس بظاہر أکِس مستور ہِنٛدِ سۭتۍ چھُ شروع گژھان اکھ زنانہ چھِ وۄتھان یہ کوسا کٲمہ بعد از رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دِوان اور منتہا چھُ گژھُن أکِس انقلابس پٮ۪ٹھ یُس جہانی گژھِ یُس یونیورسل آسہِ اور امہِ انقلابُک رہبر چھُ اکھ امام اکھ حجت خدا بظاہر اکھ مرد گو گۄڈنیٚتھ چھُ اَسہِ یِمن دۄن ہستین درمیان وٕچھُن کانٛہہ رٲبطہٕ کانٛہہ سُہ چیٖزا چھا اتصالُک کہ یُس یِمن انقلابس تہِ اَسہِ اتصال دی قرآن کریٖمٕچ یۄس آیت تُہنٛدِس خدمتس منٛز ییٚتٮ۪ن تلاوت کٔر سورہ کہف آیت نمبر 109 پیغمبرس خطاب گژھان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي یمن ونیو حظ کہ اگر ساری سمندر میل بنان کم خاطر یہ لکھن کہ میانس پروردگار سن کلمات لکھن ضبط کرن درج کرن لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی سمندر مقلن ام بروہ کہ میانس خدا سن کلمات واتن اندس یعنی یم تمام دنہک سمندر یتھ بیس آیتس مجھ فرموا اگر یم ساری کل قلم بنن تمام چیز یم ہیکن کلمات پروردگارن درج کرت کیازِ یم چھ بلاخر تم سندی مخلوق لا محدود شخصیت سز اخ محدود شخصیت ہیکن تعریف کامل کرت یک نمس انتہاس واتنائیت قرآن تش ونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تُہۍ ؤنِو یمن انسانن مسلمانن دنیا کین روزن والن مخلوقات خدائن امہ برونہ کہ تُہۍ ؤنِو کہ اس کرو مکمل کلمات پروردگار تعریف پروردگار صفت پروردگار قدرت پروردگار علم پروردگار یم سمندر مقلن یم قلم گژھن ختم مگر کلمات پروردگار گژھن ختم ولو جئنا بمثله مدادا قرآن چھ دون جائن یمن کلماتن ہن ذکر کران یعنی پروردگار چھونا یم چھ مین کلمات اخ یہ سورہ کہف بی جائے سورہ لقمان اسمس 7 آیت اتن چھ اشجار ونا کہ اگر یم کل کٹ بنن ساری کلم تو ہکن خدا سن کلماتن جمع کرت خوش قرآن سامت اس برو کنیما یم کلمات کام چھ کلمات پروردگار کلمات رب یمن ہن پان پروردگار چھ ضمانت دیوان کہ تُہۍ ہیکوک نہ یہ مکمل کرت تُہۍ وٲتِو نہ کہ یم اندس ہیکو نہ واتنٲیِتھ از امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام چھ روایت میرا یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم کلمات خدا ہے خدا ذکر کران قرآن مز کہ تُہۍ ہیکو نہ یہنز تعریف مکمل کرت یہنز تمجید مکمل کرت یم ہیکوک نہ تُہۍ آسانی سان اندس واتنٲیِتھ یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یم کم کلمات امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائش کران نحنو کلمات اللہ التی لا تنفد ولا تدرک فضائلنا اس اہل بیت طاہرین چھ خدای سن تم کلمات یم نہ اندس ہیکن زہ واتت اس اہل بیت علیہ السلام چھ تم کلمات خدا ولا تدرک فضائلنا نہ ہیکن ساری مخلوقات سن فضائل درک کرت گو امام علیہ السلام قرآن ناطق پانے گواہی دیوان اس یم کلمات خدا ین فضائل یم ہیکن جمع گچھت کن تہ جنہ کس چیز مز صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام اس روایات مز اس اشار چھ میلان کہ انما سمیت فاطمہ فاطمہ اوے آو فقط آو جناب الزہرا علیہ السلام اوے فاطمہ ناو تھاون کیاز کہ لوک چھ ام سند معرفت نش عاجز فاطمہ یم چھ جدا یم چھ الگ مخلوق یم چھ الگ یم ہیکن ام سز کون معرفت ذات معرفت حاصل کرت کہ گزر وقت قرآن چھ ونان اس کلمات خدا امام ہادی علیہ السلام فرمو اسی چیم کلمات خدا یمک آیتن مچو ذکر یمک فضائل ختم گسن یم ہیکن درک کرت سن فضائل مکمل طور اوچ امام بعض جائن اشار کران کہ کیا چھ اسرار یم اس پنین شیئن چھ حوال کران یمن ہن اجازت چھن دیوان ہر کس بیان کرنس کیازِ یمن ہیکن سا ظرفیت کیپیسٹی اسید یوتن تان ولایت جام آسک ہر کان ہیکن قبول کرت اوچ اس روایتن مز اخ چیز چھ امامس مختلف سائل یوان اکس اخ جواب دیوان بیس امام معصوم بیاکھ جواب دیوان یعنی یوتھا ام ظرفیت تیوت چھ بیان کران خوب امام ہادی علیہ السلام فرمائش کران اس کہ بہ اس اہل بیت کلمات خدا گو ات قرآن است یمن اہل بیتن چھ اخ عمیق ربط
یتن یتن قرآن چو ذکر کران اہل بیت فرماوا اس صراط مستقیم اس صراط مستقیم حبل اللہ اس اہل بیت چو خدای سن مضبوط راز یہ کہ مختلف جائیں یم سات اس وچھو تمہیں صورت تمہیں آیات یم مصداق بناوا جناب زہرا علیہ السلام سے وجود ہے تم مکمل اس نش سورہ کوثر سورہ قدر آیہ تطہیر آیہ مباہلہ سورہ حل عطا ہاں سورہ رحمان یم ساری مکمل تفسیر استوا امیک مراد مصداق وجود مبارک فاطمہ تو زہرا علیہ السلام یعنی سو ہستی یس مادر امامت یتن پت سارنی امامن سلسل گو یمن دون درمیان اخ رشتہ خب حضرت زہرا علیہ السلام یہ مصداق ام کلمات خدایچ خب یم سات ون امامن اس اہل بیت نحنو کلمات اللہ گو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تہ مصداق ام کلمات خدای یم تم یم اکس جائے گسان جمع کہ یم ہسا کلمات خدا پتہ علماء فرماوا یم سات تھی نظر ترو چاہے تھی در حضرت زہرا علیہ السلام پہ شروع کرو پن سفر معرفتک انتہا گژھِ امام زمانس پہ یا اگر امام زمان سن پہ کان سفر شروع کر کہ میں ہسا زانن امام امس امام سن زندگی ام سن سیرت ام سن پیغامات وچھت یہ سفر تہ منتہا گژھان بے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ مثلا کتن یم سات صدیقہ طاہرہ علیہ السلام سن زندگی وچھان باب چھس آسان یم دنیا نیرن وول علی ابن حلال نقل کران میں بوز پنس مالس نش کہ بہ بر خدمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود حاضر گوس پیغمبر وچم بستر علالتس پہ اتے وچم حضرت زہرا علیہ السلام غمگین ناراض پیغمبر خاتم چھ سوال کران پنہ کور میانہ حبیبہ ژٕ کیازِ ناراض بابا بچس ام موجود ناراض کہ اس فتنہ تہ پتہ امتس مز ظاہر گژھِ تتھ متعلق چھس پریشان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو اے فاطمہ مبامبر آرام روز اطمینان سان روز کیازِ ان قریبی مے پت چانہ بطن مز چانہ ذریعہ اخ فرزندہ یمس مہدی ناو آس یس فرزند میون کیا کر یتکن میانس ات زمین پہ ات امتس مز فتنو فسادو باقی چیز آسان گمت سہ کر تمن سارنی خاتم ام پت کر عدل و انصاف قائم گو حضرت زہرا علیہ السلام یم سات یہ کلمات بوزان اطمینان گوان تبسم کران اور پان خطبہ فدقیس مز یا مختلف جائن حضرت زہرا علیہ السلام لبیک کران یا مہدی ادرکنی اے میان فرزند بس آلو کران ث کرک میں مدد یعنی اس میں انقلاب کورمت بپات ژے ات انتہا کر دیم واقعہ علماء فرما کتن اس گژھان کہ اگر تھی باب حضرت زہرا علیہ السلام کی داخل گژھو انتہا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کم سات ولادت سید الشہداء علیہ السلام گژھان پیغمبر امام حسین علیہ السلام پنہ کوچھ مز رٹان جبرائیل امین نازل گژھان سورے واقع کربلا بیان پیغمبر زار زار ودان حضرت زہرا علیہ السلام سوال کران بابا ونکس ولادت وقت تھی کیاز ودان بیٚیہِ سورے ماجرا بیان کران حضرت زہرا علیہ السلام بیٚیہِ غمگین گژھان بابا اگر یہ امت مین تہذ امت میانس حسینس عنوان قتل کر میان اولادن یہ ظلم کر منتہا کتن گژھِ مین کور مبامبر یمسی حسین سند نسل مز یہ اخ فرزند یمس مہدی ناو آسی یس ام کربلا منتقم یہ پان بشارت دما پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھے کن مختلف واقعات روی ونان بس اک دہ ام قبرستان پہ پکان میں وچ جناب حمزہ سید الشہداء علیہ السلام سندس قبر اطہرس پہ کیا سیرت جناب زہرا علیہ السلام سن ہر شب جمعہ یا ہر بودوار قبرن پہ خصوصاً جناب حمزہ سید الشہداء سن قبر پہ
یہ سیرت یاد شہداء کریں، یہ سیرت حضرت زہرا علیہ السلام. یمندس مزارس پہ گھن، یہ سیرت حضرت زہرا علیہ السلام. فرم میں وچ حضرت زہرا علیہ السلام جناب حمزہ سندس ات قبر اطہرس پہ اتے وچم حضرت زہرا دعا کران کیا کران. بعض ونان امی میچ پہ یس ام شہید سن قبر اس امی خاک میچ پہ اس تسبیح بناوان، ام پتہ اس تمی تسبیح سے ذکر خدا، یعنی اس اچھا ہاں شہداء المقام کوتہ تت مقام معظم رہبریش فرموان کہ شہداء ہنز یاد کریں یہ شہادت کت کم، یہ پان اخ شہادت کیازِ ات گژھِ جرت آسن، ات گژھِ ایمان آسن، ات گژھِ فکر رلان آسن، تیل ہیکہِ ہر کانٛہہ انسان یمن ہنز یاد. جناب زہرا علیہ السلام اتن سائل سوال کران کہ کت حالت من اے سائل ژٕ بابر مے چھ بابر بشارت دِژمٕژ یہ شہادت کاروان پکہ، یہ سلسل پکہ، مظالم پکن، ظلمت ختم گژھن، عدل و انصاف قائم گژھن، اخ امامہ یی حجت خدا یی یس میانو فرزندو مز آسے، یس ات انقلاب پیغمبر، انقلاب فاطمی، انقلاب عاشوراہس انتہاس تام واتنائی انقلاب جہانی صاحب زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. صلی اللہ علیہ یہ گو اخ لحظ کہ اگر اس خود سیرت حضرت زہرا نظر ترو، زندگی حضرت زہرا علیہ السلام انتہا چھس یوان انقلاب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، یم پیغمبر چھ بشارت دِوان. و اگر کان دپ نہ جناب بہ چھس یت پہ زانا، بہ چھس امام سے توسل کر، بہ چھس امس سن منتظر، بہ چھس امس صاحب سن درواز پہ یژھان و باقین جائن واتن. یہ امام، یہ صاحب الزمان، یہ کائنات امید، یہ امامن ہز امید، یہ اسلام امید، یہ طلوع آفتاب گھن وول اس عام یمن الفاظن یمن دہن مز ونان جناب زہرا سانن ماجن بینن خاطر آئیڈیل اسوہ حسنہ. یمن وچن سا کت کن نماز پران وچن بسم اللہ، یمن وچن جناب زہرا کت کن پردہ کران یمن تہ کرن یہ کر، مگر یہ مخصوص زنان خاطر. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف فرمو فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. پیغمبر سن ام کور مز چھ میں امامس خاطر، میں حجت خدایس خاطر، میں منتقم کربلاس خاطر یمس اخ عظیم کارنامہ چھ انجام دیون. مین آئیڈیل، مین اسوہ حسنہ چھ مین دید جناب زہرا سلام اللہ. یعنی یہ امام تو چھ انتہا دمو کوتن، یعنی اگر میں منتقم بنن چھو، اگر میں انقلاب جہانیش بنیاد تراون چھ، اگر میں پور کائنات مز پرچم عدل و اسلام چھ پھہلاون، مگر ات مز چھس بہ تربیت لبان پنہ بجدد فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ. یعنی ونیو اخ مرد چھ ونان مین آئیڈیل چھ اخ زنان. گو یم سات امام معصوم ون، حجت خدا ون، یمس کائنات منتظر ونکس کہ اخ منجیہ چھ ین وول، اوچ کائنات در، اوچ مظلوم صبر کر، اوچ یت جائے ظلمہ گژھان دپان نز اخ منجی اخ امیدہ چھ، یتر اخ منجی یہ کر کائناتس عدل و انصاف ست پر. یملأ الارض، یس زمین بر تتھے کن کما ملعت ظلم و جورا، یت کن ظلم و جور ست آز بری تتھے کن برس عدل و انصاف ست. مگر یہ امام ونان مین آئیڈیل کوس چھ اخ مستور اخ 18 ورش زنانہ، یم 18 ورشی مز چھ مختلف کارنامہ دتمت. رسالتن چھس اعلان کورمت فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ چھ رسالتچ موج، پنس مل سنز یس موج نے فداہا ابوہا، امس پہ پن مول فدا، یعنی رسالت فدا. رسالت کیا فدا، کیا امس پیغمبرس متعلق قرآن وانا ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی. یہ پیغمبر تو انچن کا کلامہ جاری کرا، کا حرکت کا فعل مگر سوائے حکم پروردگار. گو اگر یہ پیغمبر بے عنوان پیغمبر یم کلمات چپن زبان مبارک اس پر جاری کرا فاطمہ ام ابیہا،
گو یہ حکم پروردگار بے عنوان رسول استعمال کران فداہا ابوہا امس پہ ام سن مول فدا یعنی رسالت اسنس فدا کیا یہ رسالتس لر لور روزان یہ رسالتس حمایت کران یا ڈاکٹر شریعت یہ ونان کہ اگر تھی وچن فاطمہ زہرا سن قربانی تھی ترو نظر فقط یتن جناب زہرا علیہ السلام پیغمبرس ست شاب ابی طالبس مز موجود کم سن مگر کن جائے چھن پیغمبرس کم ہمت دِوان گژھنہٕ برابر شریک تمن ظلمن تت صبرس برداشت تمام چیزن مز ایثار کر اب جو رسالت ٲسِن أمِس پٮ۪ٹھ فدا یہ سۄ ہستی أمِس امام ون یہ سٲنۍ آئیڈیل یعنی أسۍ چھِ أمۍ سٕنٛدِ طرز گاہ مز تربیت گاہ مز تعلیٖم رٹان برونٛہہ کُن چھُ پکناوان کیازِ یہِ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ حجت خۄداے سٕنٛز گو یہ رابطہ یس امامہ یی ون یل اخ امام ون یہ سوری کیا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سوری محمد صلی اللہ آئی تطہیر تھی ات کن دِوان ییٚمہِ ساتہٕ سٲری گٔے جمع مرکز آو بناونہٕ فاطمہ زہرا علیہ السلام پروردگار ونیا روایت چھُ پانہٕ صدیقہ طاہرہ کران ییٚمہِ ساتہٕ سٲری گٔے جمع فلما اکتملنا جميعا تحت الكساء ملائکو کور عرض پروردگارا یا رب ومن تحت الكساء یم کم خدا گژھِ ونُن اے ملائکو یہ پیغمبر سٕنٛز کوٗر یہ پیغمبر سُنٛد بوے یم پیغمبر سٕنٛدۍ فرزند نواز مگر مرکز بناونہٕ ہم فاطمہ و ابوها و بعلها و بنوها یہ فاطمہ زہرا علیہ السلام یہ فاطمہ سن باب رسالت یہ فاطمہ سن شوہر ولایت یہ فاطمہ سن اولاد زی مگر جمع آو ان بنوها یعنی اس اولاد تا قیامت یعنی سلسلہ امامت مرکز کس مرکز صدیقہ یہ سنبھالت رسالتس کت کن پکن رسالت پن مقام یہ سون عقید خدایس پت افضل ترین ذات ذات مقدس پیغمبر نازنین صلی اللہ علیہ یہ گھن گمان گھن تیل پیغمبر سن کھت تھز اما رسالت موج آئی بناون رسالت پناہ گاہ آئی بناون نبیین مز چھن امامن مز چھن امس ون کہ امام کت کن پکن امامن کت کن انقلاب ان امس اولاد تربیت کر اولاد کیا اس ونو حجت خدا سنبھالن اکہ انقلاب خاطر انقلاب عاشورہ انقلاب کربلا اور کربلا یس انتہا امیک اجر یمن قربانیاں امیک اجر آو دن یمن مصائبن آلامن ہن یہ کہ اکی بشارت کہ اخ منجی یس منتقم بن کربلا مزد کیا پاداش کیا مزور کیا اجر ہسا ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف گو یس چیز میں حضرت زہرا علیہ السلام امیر کائنات سید الشہداء علیہ السلام یم انجام دن امی ساری انتہا گسان ظہور امام زمان وہی مو واپس مدین یمن ایامن مز یہ صدیقہ طاہرہ کس کامہ انجام دیوان یہ کلمات خدا کس کام انجام دیوان یہ رسول سنز یہ جگر پار یہ رسالت جز یہ کس انقلابہ دیوان انجام حضرت زہرا علیہ السلام سے ساتھ انقلاب اس وچھو یوتو یوت ونان کہ بس زخمی بس تازیدار میں باب یم دنیا درامت غمگین اسس یا بابا اوے چھس غمگین کہ ژے پت یس فتنہ گژھِ ارتد الناس لوگ گژھن واپس تمنی وطن کن یمو غلاظت کیو ان گڑ کیو کریلیو مژ یم نبر ٲسکھ انسانیت ٲسٕکھ یمن ہیٚچھنٲمٕژ قرآن توحید تمام چیز ٲسۍ یمن آمٕتۍ اور یمن اوس نہٕ توٚتن تام دین مکمل گوٚمُت یوٚتن تام نہٕ آیہِ اکمال نٲزل یمن آو حوالہ کرنہٕ کہ تۄہہِ چھُو پتہٕ مےٚ پتہٕ اکھ وتھ سۄ چھِ ولایتٕچ وتھ بابا بہٕ چھس اوے کھوژان کہ یم نیرن تمہِ وتہِ منٛز واپس نہ کہ یم کھٮ۪ن میون حق نہ کہ یم کھٮ۪ن فدق
جناب زہرا علیہ السلام اس ام خود زیادہ عطا کرا مسئلہ اس یہ حق طلبی ہن یہ دربارس مز یون ام پت خطبہ پرن توحید پر شروع کرن رسالت شروع کرن امامت استام واتناون مقصد اس اکوئی کہ تو ہچو امی وطنش واپس منعرف گژھان اوش حمد خدای پر خطبہ شروع رسالتش گواہی دیوان امام کیا چھو آسان اس پارس تو شاید میں عرض کر کہ یم ساتھ فرمائش یا زہرا اگر تو یوتا ونان چھو امیر کائناتن کیا ذکر چھو مثل الامام کیا مثل الکعبہ فرمائش امام سز مثال یہ کائناتک مرکز حجت خدا سن مثال چھ خانہ کعبہ مثال لکن چوتن یون طواف کرنے خانہ کعبہ گژھن گھر گھر اوہ حضرت زہرا ونا یا چھ خانہ کعبہ یس ونکس آمد مظلوم بناو یہ مرکز کائنات ام چھ دفاع خاطر میں پاسبان ولایت نیرن پاسبان رسالت نیرن پاسبان امامت و اسلام نیرن درواز پر دروازہ دکل باب کرن یتو یوت ونن اے مسلمانو اے انصارو اے مہاجر تہ سو بہ دعوت دِوان شمشیر تلنو تہ سو بہ دعوت دِوان جہاد کرنو قتل کرنو تمام بس یتو یوت ونیو شہادت دیو گدیرس مز گومت کیا اس بس یعنی حقچ آوازہ کرتو بلند یعنی حقس پہ آواز بلند گسان تیار اس گسان لوگ کہ اس نیرو ونکس یتو یوت ونہو پیغمبر سن کور چھ امی چیز ضرورت کہ آ رسول ہن اوس یہ فرمومت من کنت مولاہ فاذا علی یتو یوت بیان کرا ہلا اس ون ات مز وتان اڑناس جناب تہ کرو ما قبول نہ میراث چھن کہین یہ چھ حق میراث حق اسن یا حق اسن کم از کم تھی تھی قبول کران گویا حق مانگنے اس گمت حق منگن امامتک ولایتک اسلامک میراثک استدلال کرن تتن یتن ونس کہ پیغمبر چھن پات کن میراث تراوان دتنک خید بکس علمک پہاڑ چھس قرآن مز دتنک ثابت آیا پیغمبر نوا گزشتہ انبیاء نوا میراث کن حق ملکیت مگر یتو یوت اس نہ دود حضرت زہرا علیہ السلام اس کہ نہ یہ ملکیت گژھِ مےٚ یہ باغ گژھِ مےٚ واپس اصل مسئلہ اس ولایت تیل کرن خطبہ شروع توحید پہ کی حمد خدائی پہ تیل دپک جناب میں چیت کرنا حق یہ کرتو میں واپس میں حمد خدا پہ شروع رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم گواہی پیغمبرن کر خداین کر پیغمبر مبعوث یہ ذمہ داری کیا ام پت امامت ام پت پنس استدلالس پہ یہ تو علماء ونان پز پہ شق القمر کرن علمس یہ نک بچس تمس پیغمبر سن کور اس علم لدنیک اختیار تھاوان بچس تمس پیغمبر سن جز یس نہ کن جائے علمس محتاج نہ ماضیس مز نہ حالس مز نہ آئندس مز اس نتیج کیا کرن بنیاد ترون یم سوالیہ نشان تھین کہ اگر نہ میں یہ چیز تھی دیو بتاؤ وصیت کرت پنس حجتس کہ میون مرکز تھزن معلوم کیا میرے جنازس مز گژھن شرکت کریں کیا میون جناز گژھِ رات کیُتھ وتھُن تاکہ قیامتس تان یوتن تان یہ ظہور گژھِ یمن گژھن یم سوال روزن کہ اگر پیغمبر سنز کور اس کنی کورا اس امی عنوان درائے 18 ورشی درائے قبر مبارک کت چھس یہ سوال چھُ تحقیق اس کن انسانس اگر کنی پہ کور اس 18 ورشی یم دنیا درائے بابس پر 2 ریت یم دنیا درائے مگر روز کیت کیا ووت جناز کیا کرن منع کہین گھن میرے جنازس میں شرکت کرن نہ دستور دنیا بڑ بڑ شخصیت آسے اگر روت کیت یم دنیا نیرن دپان صبر کریو پگہ کرن یہ جنازس میں زیادہ تشیع گھن مگر حضرت زہرا یہ تاریخ میں سوالیہ نشان موجود یہ سوالیہ تین کیا دلیل اس دلیل اس حضرت زہرا علیہ السلام فرمائش کران کیا دلیل اس یتوی کہ امامت اس مظلوم آمد بنا
یعنی یم انقلاب بنیاد مین بابن اس ترومت توحید و رسالت و امامت و عدل و انصاف و تمام چیز یم آئی بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دو پتائی پامال کرن یم لوگ گئی واپس تمنی وطن یم تو حجت خدا گرس مظلوم قرار دے اور ام پت ونہس نتسی کر بیعت تت نظام اس نظام قرآن و پیغمبرن اس حوالہ کورمت کو یہ انقلاب تت انقلاب اس کن وچھان یعنی حق اس ونو یوت یوت فقط جناب زہرا اس حق ژھانڈان فی الحال یہ حق ژھانڈن یور یہ روایت ونن کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سنس کام کیسا جت کن کائنات اس میں زمین آس ظلم و جور سید برت آمد یہ کرے عدل و انصاف سید خب ظلم کتن گو یہ امیر کائنات مظلوم عالم اول آو محروم کر یوس مدین سے یوس ظلم کیا یوس اسلام ظلم یوس انسانیت ظلم کہ پیغمبر ون انی تارکم فیکم ثقلین پیغمبر دی گواہی اگر میں پتہ یژھان گمراہ گژھن وت ولایت مگر یہ وت مشراون ونکس یقیناً اگر نہ یہ ارتد الناس آسیا ات زمانس مز آمد پیش شاید یمن مسلمان ممالکن ہز حالت آسان یہ اس آئی واپس انہ گٹہ من سن گئی اڑ ون تہ بیدار گژھان ونکس یوتہ ظلم گژھت حق فکر تران خطا پت کتان یمو اس ات دبس مز واپس یتن عدلی اس یتن انصافی اس یتن توحیدی اس یتن اس حالات ونکس مد نظر چیوان جناب زہرا علیہ الصلوۃ والسلام حق خاطر لڑا امام زمان اس یہ کام انجام لہذا مقام معظم رہبری فرما یس مرکز نور تطہیر نور یم سن ذریعہ عالم آ منور امام علیہ السلام فرماوان یم سات ملائکن ہندس ات عالمس مز دو اکہ پروردگارن انہ گٹ دس دور ملائکہ پریشان باری لا یہ کیوت انہ گٹا کائنات سوری عالم گم ام پتہ نور زہرا علیہ السلام پانس نش جدا کر کائنات عالم گو منور پروردگارا یہ کیوت نورا یم ذریعہ عالم ونکس منور آواز قدرت آ یہ نور فاطمہ تو زہرا علیہ السلام یم ذریعہ عالم منور اب زہرا اسنا اہل سمان خطر نورج کام دیوان جا مقام عظمائی ولاج فرمو تحت استش یمن ایامن مز ات نورس نزدیک نیون پان تاکہ اس گسو منور یہ بنے سبب یہ کرک منتخاب ات خطر کی یہ کر تطہیر روحن ارواحن ام سند ام تطہیر مصداق چھم فاطمہ و ابوها و بعلها و بنوها ام پت گئی سائی تطہیر نازل لہذا چھو ام سن یوز گاچی یعنی یہ گاچی حق طلب آسو ام شو واتون انقلاب امام زمان استا یم ساتھ اس پانون زمان من کس نمو اس سری شو منان دعائی احد پرن ول دعائی فرج پرن ول دعائی الہی عظم البلا پرن ول العجل ونن ول یعنی اس ونو چھٹن الفاظن مز کہاں ہے کہ من کس ونیت اسمز کی اسنا چھن امام زمان سن منتظر ہے کیا کہا منی ناز بچوست منتظر ساری منا آناز اچھ بہیمس حجتس پیاران اچھ بہیمس حجت سن زمانس مز زندگی اچھ امس منتظر امس امامس کرن کیا امس از عدل و انصاف کا کرن امس چو حق دارن حق واپس واتناو زہرائی مرضیہ چو درواز پر درواز پھیران یا یہ حق دیتو حق دارس کن واپس یہ تو اسلام امسا تعریف کرنا حق یعنی کیا عدل یعنی کیا وضع کل شیئن فی موضع ہر کان چیز یس یاد جائے آسی تو ستا جائے واپس مسجد جائے چھ مسجد یم ٹوپی جائے چھ کلس پہ بوٹ جائے چھ کھورن مز ماسٹر سن جائے چھ ماسٹری ہز اکس مزور سن جائے چھ پنی جائے معاشرس مز یم تی چیز ونیو یس یس جائے چھ یتن اگر یہ چیز پنی جائے چھو یعنی معاشرس مز چھو عدل قائم
اگر اخ أکۍ سٕنٛدِ جایہِ چھُ اورٕ یورٕ گٔمٕتۍ گویا ظُلم چھُ عدل چھُنہٕ کینٛہہ اکھ گوٚو مساوات یعنی برابری اگر أسۍ ییٚتٮ۪ن وَنو جناب ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ انعام تھوٚمُت اگر کانٛہہ سوالس جواب وَنہِ یا نہ دی أسۍ دِمو سارنٕے مثلاً 50-50 رۄپیہِ چاہے سوال غلط جواب دی غلط کانٛہہ یا صحیح اتھ چھُ وَنان مساوات یعنی برابری نظر کرٕنۍ چاہے کانٛہہ کامیاب گوٚو چاہے کانٛہہ ناکام گوٚو بیٛاکھ گوٚو عدل نہ یُس یتھ جایہِ شوٗبہِ سُہ جایہِ تتھ زہرائے مرضیہ چھُ امے حقہٕ خٲطرٕ قیام کران یہ انقلاب کوٚرُن اوے شروع ییٚتٮ۪ن تُلِن حسنین علیہ السلام یعنی اسہِ دِتُن پیغام اگر مظلومیت اگر حق چہِ دفاع خٲطرٕ لۄکٕٹۍ معصوٗم تہِ پٮ۪ن تُلٕنۍ امہِ پتہٕ تُہُنٛد مقام آسہِ اعلیٰ امہِ پتہٕ پیٚیو درواز پتہٕ درواز گژھُن یہِ حقٕچ آواز واتناونہٕ خٲطرٕ اتھ منٛز روٗزِو نہٕ پتھ یِم حقٕچ آواز آز تُلان چھِ یِم چھِ أتھۍ سیرت حضرت زہرا تہٕ انقلاب فاطمیَس نِش یِم چھِ امے شاگرد درسگاہٕکۍ شاگرد باقٕے کیازِ نہٕ کران 55 مُلک کیازِ وٕنکیٚس خاموش کیازِ أسۍ وٕچھان اگر سارنٕے تران چھُ فکرِ اگر ویسٹٲرن کنٹریٖزن منٛز ہر جایہِ گژھِ فلسطیٖنو غزا خٲطرٕ مثلاً پروٹیسٹ گژھن تمام چیٖز گژھن خوب یِمن 56 مُلکن یِمن وٕنکیٚس ونان چھِ یِم ہسا چھِ بیٚنہِ أکِس مُلکس حالہ بیٚنہِ وَنُن تہِ یہِ تہِ چھُ بیٚنٮ۪ن توہیٖن کیازِ اَسہِ چھِ بیٚنہِ ہٕنٛز مثال میران شریٖکت الحسین جنابے زینب کبرا علیہ السلام نِش بوے چھُ اکھ کارنامہٕ انجام دِوان بیٚنہِ چھِ تکمیٖلس یِم چھِنہٕ اتھ بیٚنہِ وننس لایق تہِ بلکہ یِم چھِ تِم مرد ضمیرا ییٚتہِ بیٚیہِ اکہِ طرفہٕ حق اکہِ طرفہٕ مظلوم شہادت دِوان جوان دِوان قۄربٲنی دِوان بٔڑۍ بٔڑۍ ہستی تہٕ تارک دِوان اتھ وتہِ منٛز کہِ حق گژھِ زندٕ روزُن مگر بیٚیہِ طرفہٕ چھُ نہ اکھ قوما مشغوٗل پننٮ۪ن آگن پننٮ۪ن سردارن خۄش کرنس منٛز یتھ حدس تام وٲتۍ رٔچھُکھ نہٕ پاس خانے کعبُک تہِ اگر بیٚیہِ کٲنٛسہِ آسہِ کٲفرو آسہِ یہوٗدیو آسہِ کوٚرمُت وٕنکیٚس آسان کٔشیٖر کیٛاہ ہر جایہِ مُسلمانو پروٹیسٹ کیٛاہ سا خانے کعبٕچ توہیٖن گٔے مگر توہیٖن گٔے رقاص آیہِ سُے چیٖز یتھ حضرت زہرا علیہ السلام ٲس ودان کہ تُہۍ ہا گٔیِو تٔتھۍ واپس تٔتھۍ عالمس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ جہالتس منٛز کران کیٛاہ ٲسِو أتھۍ خانے کعبس ٲسِو اوریان آسان طواف یۄس جہالتٕچ رسم یِمن سۄے رسم آیہِ بیٚیہِ دۄہراونہٕ سعودیس منٛز اور بدتریٖن حالتس منٛز آیہِ دوٚپُکھ جناب اہن حظ کلچرل شو اوس کرُن تمام چیٖز مگر خانے کعبہٕ شبی برونٛہہ کنہِ امہِ پتہٕ نژان یِم اوریانٕے تمہِ عنوان یِم بدکار تِتھ کٔنۍ مگر مُسلمان خاموش کٕہٕنۍ نہٕ ونان کیٛاہ گوٚو یہِ چھُ گژھان یہِ چھُ گژھُن حالانکہ یِم روایات اسہِ ٲخر زمانس متعلق چھِ یِوان تِم چھِ اِشارٕ کران کہِ کیٛاہ کیٛاہ گژھِ اتھ یِم کوٚت کوٚت واتن اور یِم چھِ اسہِ ژینہٕ دِوان مُسلمان جوان آزادارے فاطمۃ الزہرا طلب بیدار گژھ ژٕ چھُکھ اکھ قدم ظہوٗرس نزدیٖک گژھان وٕنکیٚس چھُ یِمن حالاتن پتہٕ روزُن کتٮ۪ن کیٛاہ چھُ گژھان تہٕ سٲنۍ ذمہٕ دٲری کیٛاہ مگر ظُلم چھُ تتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن یہِ وننہٕ نہ جناب تۄہہِ تھوٚوُ حلال ؤٹِتھ توزیٖل مسایل ؤٹِتھ تمام چیٖز ؤٹِتھ یِمن چیٖزن منٛز گوٚو ممبر آوُر اگر نہٕ ممبر یِمن چیٖزن منٛز آوُر گژھِ سٲنۍ حالت تہِ گژھِ سۄے یۄس وٕنکیٚس 56 مُلکن چھِ پَیی روزِ نہٕ یُس شرٕط چھُ مرجعاتس ونان اکھ یہِ کہِ عالم بے زمانہٕ یہِ گژھِ آگاہ آسُن خوب ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ قوم پَیی آسہِ کوٚت وٲتۍ أسۍ ییٚمِس مُنتقِمس پیاران چھُ تٔمِس چھُ ظُلمن ہُنٛد انتقام نیُن سُہ آسہِ ووتمُت صدا تہِ دِوان أسۍ آسو وۄنۍ أتھۍ مسلس منٛز کہِ جناب وضوٗ چھا آب ترٛاوُن یپٲرۍ کِنہٕ یہِ چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ ذمہٕ دٲری ہر کٲنٛسہِ یِم تہِ روزمرہ مسایل یِم چھِ أمِس واجب زانٕنۍ یہِ چھُ اَسہِ بیان کرُن مگر یورٕ چھِ بیاکھ ذمہٕ دٲری کہِ دُشمنو نِش آگاہ کرٕنۍ اگر نہٕ چھِ حضرت زہرا علیہ السلام چھِنہ دُشمنن مُقابل وۄتھان یِمو امامت کمزور کٔر یِمو امامت ضعیٖف کٔر یِمو امامت مظلوٗم بنٲو حضرت زہرا چھُ درواز پتہٕ درواز گژھان تلے یہِ حق واتنٲیتو حقدارن نِش واپس
مقام عظماء ولایت فرما یہ تمی انقلاب بنیاد یمس یہ آو مزد دن اجر آز دن یا زہرا ثار ٹھیک ات خطر آمت انتخاب کر کیا ٹھیک نور یتن کائنات انہ گٹ گھن چنس نورس طلوع ولو اتن پی 18 وری زندگی قربان کریں جناب محسن سے شہادت پی دن درواز پہ درواز پی نیرن مدینہ نبر پی پنس بابس ودن گھن تمام چیز قبول اب زیارت نامس مز ونان یا ممتنحت امتحنک اللہ الذی خلق اے سو ممتحن یم امتحان گوڑے دیت پروردگارا بدم فقط 18 وری جوانی دم اولادن اس قربانی دم تمام چیز انتہا کتن گس انتہا گسس من ولد الفاطمہ یس آسی امام حجت یس اتن پت انقلاب بپا کر گو نور اس نزدیک گسن ایام فاطمہ یعنی حق آواز بلند فاطمیہ یعنی حقس ہمراہ گسن فاطمیہ یعنی ات انقلابس مز پن پان امام زمان سن خطر تیار اس روایت علی بن حلال نقل کران کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کور پنہ کور فرمائش یا زہرا ژٕ ناراض بابا بچس تہندس فتنہ یس تہند رحلت پت گژھِ ات متعلق ناراض پیغمبر چھ برو کن فرمائش کران مین کور یم سات ژٕ وچھکھ زمانس مز حرج و مرج گو لکٹو لوگ بڑن احترام تراون احترام کرنک نہ کی صلہ رحم گژھِ ختم حقدارس یہ حق واتناون کی مظلومن یہ یاری کرنے کی یم تمام چیز مین کور یہ زان ان قریب اس میون فرزند یس چان نسل مز پکہ سہ کر ات زمانس مز عدل و انصاف ات عدل و انصافس گو بقول علماء اشو فاطمہ زہرا سندن ایامن مز پنن پان تتکن پاک کرن ات روح تطہیر سید مصداق تطہیر سید تاکہ بگس قابل گسن نور صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف درک کرنس اگر بہ پان کن جائے نز بچس نہ حقس پہ عمل کران سون معاشرہ چھن حقس پہ عمل کران میں چھن حق تیل حضرت زہرا سندس مظلومیتس ودنس کہ بہ چھس کن جائے ظلم کران اگر میں معاشرت استاد یہ بنیومت پرنسپل مزور یہ بنیومت ٹھیکدار یعنی اس چیزا یا جائے چھن موجود کیا ہر کن معاشرت چھ بنیادی سبب بنان نزول کی کہ اخ وات بے جائے دی حضرت زہرا علیہ السلام سن یت یوت پن یت ممبرس پہ ونکس بدل کھسان یم نہ امیک حقدار اتن امامت جائے اگر بہ پنس معاشرس مز وچان نہ بس ممبرس لائق ممبر تہ روٹم بس محرابس لائق مگر محراب تہ روٹم بس مسجد انتظامیہ لائق مگر مسجد انتظامیہ قبض تہ روٹم بس امام جمعہ لائق امام جمعہ مقام تہ روٹم بس امام جماعت لائق جماعت مقام تہ روٹم یعنی یہ عینن ظلم وضع کل شیء فی موضع ہر کان چیز پنہ جائے تھاون معاشرچ ترقی تتی یتن استاد آس یتن ٹیچر آس ڈاکٹر آس انجینئر آس مزور آس دکاندار آس موج آس مول پن مل سن ذمہ داری آس قبول مسجد آس اگر نہ یہ پنن حقدارن یہ حوال کرنے نتیجہ نزول نتیجہ مچھن وچھو پیغمبر فرمان یتن وچھو عدل بدل گژھان ام پتہ بیٹھ خاموش حضرت زہرا علیہ السلام ونان یم سات تم مہاجر انصار زنان ٲخری ایامن مز عیادتس یا زہرا کت کن چھ صبح کران کس چھ زندگی گزاران زہرا مرضی اکوے جواب دیوان بہ چھس وچھان ونکس کہ میانہ وقتک امام چھ مظلوم بہ چھس تہ ناراض تہندین مردن ناراض گویا استان آواز واتناما اے معاشرو اے ازادار فاطمہ زہرا علیہ السلام اے منتظران امام زمان یہ نا تہندس ذریعہ کنس حق تلفی گژھ اگر نہ تھی پان ٲسِو حق تلفی کر مگر تماش وچھو فلٲنۍ چھُ بیٚیہِ سٕنٛدِس حقس پٮ۪ٹھ فلٲنۍ چھُ بیٚیہِ سُنٛد حق غصب کوٚرمُت فلٲنۍ چھُنہٕ اتھ مقامس لایق فلٲنۍ سٕنٛز جاے چھنہٕ اتٮ۪ن کینٛہہ مگر خاموش تماشٲیی
گویا بہ چھُس تِموٕے منٛز یِمن دۄکُل باب اوس جناب زہرا علیہ السلام کران مگر شہادت یا ولس پکان چھُ وۄنۍ یِتھ کٔنۍ پٔکِتھ نہ پکُن چھُنہٕ اگر انقلاب فاطمہ زہراس خٲطرٕ تیار گژھُن چھُ تیٚلہِ چھُ مےٚ وٕنکیٚس عمل دِنۍ انجام زمانہ ظہوٗر یہ چھُ انتہاس مگر گۄڈٕ چھُس زمانے غیبتس منٛز اگر بہٕ تیار چھُس حقس پٮ۪ٹھ عمل کرنس اگر نہٕ مےٚ پاے چھُ یہِ چھُنہٕ میون حق کینٛہہ بہٕ دِمہٕ واپس یعنی مےٚ کٔر یٲری حضرت زہرا علیہ السلام مےٚ کٔر ظہوٗرِ امام زمان خٲطرٕ اکھ قدم زمیٖن سازی یوٚتن تام دوٚپُم نہ حظ ول روزان پکان یِتھے کٔنۍ مسجد ویران سکوٗل ویران معاشرٕ ویران گرٕ ویران کیازِ خاموشی سۭتۍ امی خاموشی ودنٲو حضرت زہرا علیہ السلام گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ تہِ أتھۍ خاموشی منٛز وَلہٕ حظ پٔکِن گرس منٛز ظُلم گژھان مسلہٕ نہٕ کینٛہہ مسجد منٛز حق تلفی گژھان مسلہٕ نہٕ کینٛہہ مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ سون معاشرٕ چھُ سٲرسٕے أتھۍ ارد گرد یتھ منٛز گرد آبس منٛز مگر آواز تُلن وول چھُنہٕ کٕہٕنۍ حضرت زہرا علیہ السلام سٕنٛدِس اتھ آوازِ لبیک کرن وول چھُنہٕ کانٛہہ کیازِ آسن سٲنۍ تِم جایہِ آوٕر مختلف جایَن یِم نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز حق چھُ کینٛہہ کیازِ یعنی میٲنۍ ذمہ دٲری کیاہ چھِ فاطمیہ مناوُن کیاہ چھُ حقیقت فاطمہ یعنی ییٚمہِ سُنٛد یہِ حق چھُ یہِ دی بہٕ اگر نہٕ مےٚ وۄنۍ یِمن مجالسن منٛز یہِ کٲم ہیٚچ کٔرِتھ بہٕ روٗدُس بیٚیہِ سٕنٛدِ حقس پٮ۪ٹھ ہُہ روٗد بیٚیہِ سٕنٛدِ حقس پٮ۪ٹھ نہ جناب اَسہِ کوٚر نا وفات بادشاہ باغ گژھِ قبوٗلہ تھاوُن نیاز تہِ دیُت بس مسلہٕ گوٚو ختم فاطمی یعنی حقس دفاع کرُن اگر نہٕ مےٚ کوٚر یعنی بہٕ تہِ تِمنٕے غاصِبن منٛز بہٕ تہِ تِمنٕے قاتلن منٛز بہٕ تہِ تِمنٕے یِمن حضرت زہرا علیہ السلام چھُ فرموومُت بہٕ چھَس یِمن ناراض امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سٕنٛدِس ظہوٗرس متعلق کیاہ چھُ کمہِ ساتہٕ یِن فلٲنِس وَنن نا جناب یہِ حظ چھُ یہِ چھُنہٕ چون حق کینٛہہ دِ سا واپس مکانا چھُ بنومُت اتھ منٛز دیوار اکھ یہِ نسا چھُنہٕ چون کینٛہہ اتھ منٛز مالہِ امام اتھ منٛز مالہِ یتیٖم اتھ منٛز بیٚنٮ۪ن ہُنٛد حق اتھ منٛز فلانہِ ہُنٛد حق تیٚلہِ گژھٕ بہٕ تمہِ ساتہٕ تیار ہضم کرنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ مےٚ غیبتس منٛز عادت آسہِ کوٚرمُت حق رٹنس حقس دفاع ییٚلہِ بہٕ مٔکرِسٕے پٮ۪ٹھ آسہٕ بیوٗٹھمُت وَلہٕ مےٚ چھُنہٕ یہِ حقا کینٛہہ بہٕ حظ چھُس 2-4 تعلیٖم پٔرِتھ آمُت طالبہِ علم چھُس مگر کانٛہہ آو نفر جناب وَلہٕ حظ یِتھ کٔنۍ دوٚپمَس جناب وَلہٕ بہٕ حظ مرثی 2-3 مِثرٕ تہِ زانان وۄنۍ دِمہٕ بہٕ واٹھ تہِ پانے نہ جناب ژٕ حظ چھُے تٲویٖز اَدٕ ژٕ یی زِ مےٚ نِش مےٚ چھِ پاے مےٚ چھِ پِرولی تہِ تگان وۄنۍ دِمے بہٕ تٲویٖز تہِ گرچہِ پاے چھَم نہٕ یہِ أتھۍ وَنان ظُلم یعنی یُس نہٕ میٲنۍ جاے چھِ یہِ رٹٕنۍ سٲنِس معاشرس آسہِ نہٕ یِژھ حالت ییٚتٮ۪ن زہرایہِ مُقدسُن نوٗر آسہِ آیڈیل آسہِ فاطمہ تہٕ زہرا علیہ السلام امہِ پتہٕ آسہِ معاشرٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پتھ گژھان قوم اتھ حالتس منٛز کیازِ خاموشی امر بالمعروف نہٕ کینٛہہ نہی از منکر نہٕ کینٛہہ اور بہتریٖن جاے حضرت زہرا علیہ السلام کوٚت آیہِ یہِ حق منٛگنہِ کوٚتن آیہِ خۄطبہٕ دِنہِ مسجد یتھ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ چھُ فرماوان یہِ مسجد چھِ سٲنۍ بینکر ییٚتٮ۪ن ہر کانٛہہ اٹیکا گژھِ کلچرل گژھِ عقٲیدی جنگ گژھِ تمام چیٖز مسجد گژھِ آسٕنۍ آماد تیار أتی گژھِ سورُے پلاننگ گژھُن اسہِ کٔمِس دُشمنس کِتھ کٔنۍ چھُ جواب گوٚو مےٚ چھُ مسجد ہُنٛد محراب ممبر صاحبِ حقن تِتھ کٔنۍ حوالہٕ کرُن یِم صحیح فٲصلہٕ ہٮ۪کن کٔرِتھ کہِ جناب اسہِ کیاہ چھُ امام جماعتس چھِ پنٕنۍ کٲم یِم شرایط اسہِ شریعت ونان امام جمعہ چھُ پنُن صاحب ممبر پنُن نکاح پرن وول پنُن ذٲکِر پنُن تمام چیٖز یِتھے کٔنۍ ڈاکٹر انجیٖنیر سورُے یہِ کیاہ چھُ حق کیازِ یوٚتن تام تُہۍ دٔپِو نہ حظ یہِ چھُ وۄنۍ پکان مسلہٕ أسۍ چھِ امے سۭتۍ محلہٕ ٹھیٖک انتظامیہ ٹھیٖک پٔکِن مگر مسلہٕ چھُ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ توٚتن تام ظہوٗرِ حضرت درٕ کٔرِتھ یُس آیت اللہ کشمیری چھُ فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ سوال آسہِ کرنہٕ اگر اَسہِ ؤنۍتو أسۍ کیاہ کرو امام زمان سٕنٛدِ ظہوٗر خٲطرٕ دوٚپمَس گۄڈٕ کٔرِو ظہوٗر پننِس وجوٗدس انٛدر
یوتن تان تھی پانس وجودس اندر ظہور کرو توتن تان ہیکہ نبرم ظہور گھت محقق. نبرم ظہور یعنی تیل ہیکہ امام یل تیار آسو گومت یم سات بہ پن مقام و منصب آس تراؤن عقد ہند بنیاد پہ مختلف چیزن بنیاد پہ گوس نا تیار کی بہ خبر کوتا علا جل ون دعائی ند بہ پر امام یی نی ات دتمت شرط یوتن تان یم تیار گھان خود صاحبس یہ اذن. حضرت زہرا علیہ السلام سو انقلاب یعنی تربیت کرن ام پہ یا علی یم حسنین چی حوال زینب چی حوال کرز کیا یعنی یمن چو اخ انقلاب ام پت انجام دن ث کرزک تربیت دید روزک نہ باقی مگر ث کرزک تربیت ث بنزک ث کرزک تیار کربلا خاطر یعنی اے عزادار فاطمہ زہرا علیہ السلام یوت ژے نسلہ چھ جوان نسلہ چھ فیوچر چھ مستقبل چھ سرمایہ چھ یہ کرزن تیار یمن مجالسن مز انقلاب حضرت. امید نہ تھزن مکتبس پہ کی امید نہ تھزن سکولس پہ کی امید تھزن ونکس ایجوکیشن سسٹمس پہ ساری ذمہ داری مالس ماج. تھی کتن وچھو یعنی ایجوکیشن سسٹم امت مسلمہ یم سن مقصد انبیاء اس ونا کیا یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب گوڑنیت پرناما ام پر تزکیہ کران یعنی تعلیم مرکز گئی سو آسن یتن علم تے آسی تزکیہ نفس تے یتن علم تے آسی ندامت تے آسی یتن علم تے آسی یمن اخلاق تے آسی یمن زیوٹ بوڑ آسی فکر تران. ونکس نظام مز یت مز ات نظام پہ امید کہ ات بنن سن بچہ یت ایجوکیشن سسٹم آس علمک مرکز آس نورک مرکز آس اتن گژھِ مہمان بنن یمن بچن ہند آئیڈیل یون اخ سکالر ان اخ سو انسانا یم کتاب زور آسان لیچمت اخ سو نفرا یون یس دپیا مے سا سختی پہ بہ ووتس یت کمالس مے کور یہ سفر طے کت کن کورم یمن گژھِ برو کن مگر متاسفانہ سنس ایجوکیشن سسٹمس مجھ مہمان بناؤ چیف گیسٹ سو یوٹیوبر سو سوشل میڈیا چلاون وول یس مچر کران سوشل میڈیاس پہ یس لہو لیب پھیلاوان ام سان مہمان بنائت اور نامحرم بالغ کور چمس ہوٹنگ ست استقبال اس اوتر کتان ڈسٹرکس مز شو اس کور امت کور کنیزان حضرت زہرا علیہ السلام ہوٹنگ کر اکس پاگلس کران استقبال کیا سا یہ سون یہ تہ آئیڈیا امس برو کیا سا یہ کتام بکواس آسان کران یتن یہ چیز آیا یہ کیا ایجوکیشن سسٹم ات حق پیروی مز پکنائت گوڈنیت یہ ظلم کہ اس یت جائے شعبہ علم کس نورس مز اخ دربدری شخصا وچھا تیتہ مثلا یم سوشل میڈیا اصل یوز کران کان نفر کام کران کشیر ہندس میراثس پہ کشر لینگویج پہ یہ واتناوا بہترین ادب سان اخلاق سان یہ سوشل میسیج پکناوا پن چینل گو ام سات ات کن سون جوان سون سٹوڈنٹ گھس یہ اخ علم نش استفاد کہ سن وراثت کیا اس سون یہ زبان مادری زبان اس ختم گئی یہ کیا اس سون کلچر کیا اس یہ اتن استعمال باق نا یہ مچر یہ ڈانس یہ گون یہ مختلف چیز ام سی ون ول ٹھیک مہمان یہ کر ات سٹیجس پہ مچر پہرا اور ہم روزان پاگلن پہ وڑتے ات ماحولس مز ہیکنا سن بچہ انقلاب صاحب زمانس خاطر تیار گژھت اتن امید تھاون کہ نہ اتن وتھن بچہ یہ مظلومن ہز یاری کران اتن وتھن تم بچہ یمن اخلاق آس اتن وتھن بچہ یمن زٹھ سن احترام آس نہ کتان نہ کیا پیغمبر چھ فرمائش کران مین کور یتن یہ زمانس مز وچھک زٹھ آسان زٹھن آسان نہ احترام گژھان صاحب حقس آسن حق یما ادا کرنے زن اتن ظہورس نزدیک اس پکان میون فرزندہ یس وہ بیعت قبول کر بسم اللہ یس نو قبول کر یعنی امامس کام کیا
کما ملعت امس برن واپس عدلو یس قبول کر بسم اللہ یس نہ قبول کر اتن وت شمشیر خوب یم سات میں تربیت کوری یمن ایام تربیت کرنے انقلاب فاطمی یعنی اتن وچھو تھی حضرت زہرا سن سیرت وچھو تھی اس دپان جناب ٹائمین وقتین پریشانی مصیبت خوب حضرت زہرا علیہ السلام دِوان ہت میں فقط 9 ورین بلکہ 9 مت ونتو یس یہ انقلاب امامت چہ دفاع خاطر کرن ونیو یمنے 5-7 دہن فقط باب سند رحلت پتہ اگر جمید الاول حساب نو 5-7 دہ میں اون انقلابات تیت کائنات رود سوال سا صبح قیامت کہ حق کیا اوس امیر کائنات سند حق کیا اوس یعنی ولایت کیا اوس امامت کیا اوس میں دیت یہ کارنامہ انجام بحثت اخ مستور بحثت اخ 18 ورش بحثت اخ مظلومہ یمس گرس پہ حملہ کورمت مگر پتھر بیٹس نہ جوان ژٕ کیا ونکہ کس زمانس مز مچھن فرصت ژٕ کیا ونکس 10 بجے ورتھ جناب ٹائمی نز پریشانی مختلف ژےٚ کیا کورُتھ امام سٕنٛدِ خٲطرٕ یمن سوالن چھُ جواب ہیون یمن مجالسن مز مےٚ کیا کوٚر آیا حضرت زہرا علیہ السلام سند انقلاب مز مے کس پروار رٹ مے کر تر پہ عمل مے کمس حقدارس دیت حق واپس مے کس اولاد کور تربیت بے عنوان اولاد فاطمی مے دپ نز مے نا ٹائمی وچھو سکول کیا اور وچھو پتہ وچھو کیا گھس زہرا مرضیہ اس ذمہ داری دِوان یہ انقلاب تول مے تہ حامل کیا تہ تمس ونان العجل پس رٹو گڑ انقلاب سمجھو گڑ انقلاب بنیاد چو حقس پہ انقلاب بنیاد شہادت پہ یہ شہادت میں قبول کر گڑ 18 ورشی عمر مز اوے ونکس دنیا وچھان بڑ مالدار بج ملک بج کنٹری یمن تمام وسائل تم ات موتس نش باب شہادت نش فرار کران مگر درسگاہ حضرت زہرا علیہ السلام فرزند حضرت زہرا یم گلاب یم گل یم یورے گژھان شہادت برونہ کن کیا یمو چھن آئیڈیل بنومت یم مژر تو پاگل انسان یمو چھن سوشل میڈیا مت بنومت پنن آئیڈیل یمو چھ بنومت آئیڈیل حضرت علی اکبر علیہ السلام الاسنا علی الحق بابا الاسنا حقس پہ موت اس کن یا اس موت اس کن تیل چھ وچھان شہید سید نصر اللہ رضوان اللہ تعالی سن شہادت تیل چھ یمن جوان شہادت یوان اور شکست دشمنس ونکس دِوان امہ عنوان کہ ذلیل و خار چھ ولو ون چھ ون چھ بہان ژھانڈان پتھ ژلنس کیاز کمبر پھٹس رسوا گو ون چھ کن نہ کن طریق گاہی سوشل میڈیا پہ افواہ پھلت خدا نخواست مقام معظم رہبری ہسا علی تمو پن نائب کورن منعقد تاکہ دنیا لگے اس کن اس کھسو کن طریق ہوتے کہ ژلنس چھ وار ون کہ یور حیدر کرار سن نمائند موجود میدانس مز تم یم پتھ کھسان یم برو کچ یہ تمن ماجن کنیزان حضرت زہرا ہندین کچھن مز یم اولاد ورت یل موج آس حقیقی کنیز حضرت زہرا اتن شہید سید حسن نصر اللہ فرزند قومس عطا کر اتن شہید سید ہاشم صفی الدین ہیو اولاد قومس دن اتن حاج قاسم سلیمانی شخصیت برو کن قومس دن یتن حق پیروی آس حضرت زہرا یتن فقط ناون خطر آسک تھمز نیازن خطر تتن وچان فقط یہ کہ امس ماج آس یا فاطمہ لگت مگر اولاد ام سن طور طرز زندگی آس بدل کوستان ام سن آئیڈیل آس مچا کوستان یس سوشل میڈیا پہ ام سن آئیڈیل آس فلان چیز ٹھیک سا مس تھومت یوتا زیوٹ کیا فلانش ٹھیک پلو لگ مت ژھنمت فلانش نتیجہ سوری پکان تمے حساب یہ اثر ترامان مگر یم بناون پز پہ عملی میدانس مز آئیڈیل حق کس مجسمہ جناب زہرا علیہ السلام یم ہکان غیبتس مز تہ امام زمان سن ظہور خاطر کام اس ہکو نہ توتن تان کر یوتن تان عملی میدانس مز وسو یوتن تان عملی میدانس مز حقس دفاع کر
یوتن تان عملی طور حق سمجھو حقس پیروی توتن تان ہیکنی مطابقت اس نت کہ نورس نزدیک. زہرائی مرضیہ فرماوا میون انقلاب گو شروع بعد از رسالت محمد صلی اللہ علیہ. حسنین لکٹ امیر کائنات وچم یعنی امامت وچم مظلوم ریسمانن مز یم سات در و دیوارس درمیان ہے آئی ہن اخ صدا دیتن یوہ یا مہدی ادرکنی اے میان فرزند ول مے ترٛوٕے کٔنۍ انقلابٕچ یہ وات رٲزن تکمیلس. یہ کٔنۍ ترٛوٕے مے کتہِ ترٛٲوٕم مدینس مز مدین کس تات گرس مز یتن جبرائیل امین اوس نازل گژھان یتن ملک الموت اوس یوان امہِ پتہٕ اوس اجازت منگان یا زہرا مے چھا اجازت بہٕ اژٕ اندر. یتن ملائکہ ٲسۍ یوان یتن پانہٕ پیغمبر اوس آسان استاد امہِ پتہٕ اوس سلام کران السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. زہرائی مرضیہ فرماو امہ حق چہ دفاع کران یہ انقلابچ بنیاد تراوان یس مرکز وحی بنیو یتن آیہ تطہیر نازل گئی یتن رسالت اس پناہ نوان یہ مرکز آو بکھراون یہ مرکز امامت آئی پتھر تراؤن یہ مرکز نور آو زخمی کرنے مگر عجیب حالت اس میں زخمی. اس ودہو نو تروہمی پیٹھ تریمس تان اس کرہو نو دہائی مجلس اس پھرہو نو یم ظلم اگر نہ یہ ونمت آسیاک کہ 18 ورش پیغمبر سنز کور سو اس پتہ 2 ریتن ڈک پکان 18 ورش پیغمبر سنز کور سو یم سات وتھا عصا اس تلان ام پتہ اس ہیکان کر 18 ورش پیغمبر سنز کور سو اس پتہ ام بازو سی تسبیح ہیکان پھرت 18 ورش کورا یم سات ٲخری ایامن مز بنی ہاشم تو یہ مدین دوزدار آئی یا زہرا ون چھنہ تہذ پاچھا بائی ہیکان بستر پہ تھود ورتھ یا زہرا آیا خدمت چھے کانٛہہ کریں آ مے ووت کینٛہہ دۄہ پننس باب سٕنٛدِ زیارتس گژھنے بہٕ ٲسٕس دۄہے تُلان حسنینن سۭتۍ امہِ پتہٕ ٲسٕس بابہٕ سٕنٛدِ قبرِ پٮ۪ٹھ پنُن درد دل کران بیان مگر زہرا چھِ وۄنۍ ییٖژاہ کمزور گٔمٕژ ییٖژاہ نعیٖف گٔمٕژ وۄنۍ ہیوٚکُم نہٕ بستر پٮ۪ٹھ ؤتھِتھ اے مدیٖن چو مستوراتو کٔرِو آز مدد جناب زہرا تُلۍوُن بہٕ گژھٕ ہا پننس بابس قبرِ مبارکس پٮ۪ٹھ زیارتس. رٲوی ونان ییٚمہِ ساتہٕ یِمو مدیٖن چو زنانیو جناب زہرا تُج کینٛہہ قدم پکنٲوُکھ جناب زہرا مرضیہ بیٖٹھ کوچس منٛز پتھر امہِ پتہٕ دوٚپنو مدیٖن چو روزن والیو ہنا کٔرۍتو صبر کیازِ سٲنۍ پاچھا بٲے زہرا چھُنہٕ وۄنۍ سُہ رفتار روٗدمُت یہِ ہیٚکہِ یوٗتاہ جلدی پٔکِتھ بلکہِ تھوڑا ٹایمس کوٚڑُن تھکھ امہِ پتہٕ واتنووُکھ بیٚیہِ تُلِتھ واتنووُکھ قبرِ پٮ۪ٹھ بابس یُتھُے زیارتس آے نظر پیٚیس پننہِ بابہٕ سٕنٛدِ قبرِ پٮ۪ٹھ اکوے صدا دیُتن شاید آسنس یِتھ کٔنۍ بیان کوٚرمُت بابا تھوٚد وۄتھکھ نا أکِس لحظس بابا تھوٚد وۄتھکھ نا وٕچھکھ چٲنۍ 18 ؤرِش کوٗر چھِ ڈٔکۍ آز پکان بابا چانیو اُمتیو زہرا سُہ دروازٕ ژھٕنُکھ زٲلِتھ بابا اکھ نظر کرکھ زہرا مرضیہ چھُ پہلوے مبارک پھٕٹرٲیِتھ اجرکم علی اللہ گِلہٕ شِکوٕ کٔرِنۍ مگر علما ونان یِم ایام کتھ منٛز گُزٲرِن صبح شام ٲس آسان ودان نظر کران شاید جناب زینبس أمِس چھُم کربلا واتُن أمِس چھُ شام واتُن ودان زار زار سعید شہداس نظر کران ودان زار زار مگر فضا ونان دۄہ اکہِ وٕچھ مےٚ جناب زہرا سٮ۪ٹھاہ غمگیٖن میٲنۍ پاچھا بٲے کیازِ چھُو غمگیٖن آز دوٚپنس اے فضا ژٕ چھکھ زانان بہٕ روزے نہٕ وۄنۍ زیادٕ کال یتھ دُنیاہس منٛز کیازِ تُہنٛدِ أمۍ دُنیاہن أنِم سٮ۪ٹھاہ مُصیبت زہرا نیرِ وۄنۍ مگر غم چھُم اوے
عربس مشہور رواج یم سات جنازس میت سن تلان ات چار پائی پہ تھاوان پھس کپر چادرہ تھاوان میت سن جناز ام سن جسد اتھی دپا فضا یم سات میں بوز دمس مین پاچھا بھائی مے یاد حبشس مز یتھے کھانا مران اس تمس تابوتس مز تھاوان مے دیت برہ کن ہائت بنائت جناب زہرا تابوت شکل زہرائے مرضیان کور اطمینان مگر اسما ونان ازادارو زنما کت حالتس مز تہذ پاچھا بائی یم سات ٲخری ایام وتس وچ پنہ بستر پہ اسما ونان بہ گیس سٹھا خوشحال مے دپ مین پاچھا بائی صحت یاب گمز اسما اور دکھنا آب کیا یہ مین پاچھا بائی چیر پاچھا بائی کرہا غسل آز لباس بدلون مگر دپان حسنین تہ کورن سران شاید آسن امام حسینس فرمائش کرمز میانہ حسین ژاس ہم نا 3 دہن سران روستی ڈولان ول بہ تھاوے سران دت دپان پنس حجرس مز ژاے مدین چہ دوستدار آئی بیٚیہِ امہ پتہ زارو قطار ودان یم سات آلو اس حجر مز گژھان تان آو امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام دپس اے مدین چو روزن والو تھی کیاز ودان تھی کیاز غمگین دپس یا علی تھی وچتو پانے حجرس مز اس پنہ آگ بائی آلو کران مگر حجر مز چھن آلو گژھان دپان امیر کائنات مظلوم ژاو یم سات حجرس مز ژاو وچھن وسطس مز مزباگ جناب زہرا روب قبلہ آرام ترائیت پنہ ام سر مبارک پہ ژادر تھمز صدا دتنس یا زہرا دپان اور گو نا آلو کہین ازادارو دیم لٹ دتن صدا دپان یتھی نا آلو گو بیاکھ صدا دتنس دپس اے فاطمہ تم سز کور یس مول چون یس باب چون ابائی مز اس یتیمن کھین چاوان مے سیت کرکھ نا کلام دپان جناب زہرا دیت نہ جواب دپان ژورمہ لٹ دیت آلو شیر خدا بیوٹ پتھر صدا دتنس زہرا بس امیر المومنین آمت بس ابو الحسن آمت مے سیت کرکھ نا کلام دپان جناب زہران مصرائے اچ دپنس ابو الحسن مے تھز بخشش مے گزوری واریاہ کالا یتی ابو الحسن کفلنی فی اللیل مے ول رات کیت کفن رات کیت دیزم غسل یا چھکلد پانس رات کیت کرزم دفن دپان شاید امیر کائناتن کر سوال دپنس زہرا ژٕ کوٚت نیرکھ مے یم سات بازارس مز ظلم اوس گژھان یم سات نہ کانٛہہ سلام اوسم کران بہ اوسے ژےٚ درد دل بابا زہرا امیر کائنات کس ون پنن حال امیر کائنات وچھا زینبس کن امیر کائنات وچھا سید شہداس کن دپان یم سات فریاد بلند گئی آزادارو حسنین آئی یم سات بوزک دید درائی یم دنیا حسن مجتبہ روڑ سینہ مبارک دے جون دپنس دیت بشتائی حسن مجتبہ مسجد کرکنا اخ کلاما مگر غریب کربلا کوت گو آزادارو دپان دے دیت پائی نازنین رٹن دیت بشتائی غریب حسین مسجد کرکنا کلاما حسن سے 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 اجرکم علی اللہ دپان جناب حسین رٹ پائی نازنین دید بسے کربلا حکم مسافر مسجد کرکنا اخ کلاما دپان علماء شاید یوہی وقت اوس جناب زینب تے آئی دید ہند جنازس برہ کنے کیاز 5 وری 6 وری عمر مبارک شاید آسنس عرض کرمت دید چپے دروازک نار وچھن دید چاہیے تھپیر لائن دید چاہیے وقتک امام ریسمانن مز گن دید مگر میں کسی کربلا دید میں کسی تم ساتھ حمایت کرنے یل میں خیامن آسے نار گنمت امام زین العابدین اساسم ریسمان کرت دید بکم ساس تم ساتھ آلو دیوان یم ساتھ بخیم نارس مزاسین شاید زہران دیتس جواب مینت کور یم ساتھ خیم ناری ہن یم ساتھ نس کلس پر چادر روزی بیمار امام اسی ریسمانن نجف کن کر زرو پنس بابس دیز فریاد دبس میان باب ول زینب چاہی خیم نارس مزامت
Oy sadam aloyum Muşkil kuşah malin yok Kımınarım zirin seykurlar Buna söyleyin et başın ben behmav Yeli gund has kıymanlar Yeli gund Ham payı karan emiz Cenab-ı Zeynep'az. Vadan onun müşkili kasıvanı dokladım. Yeli günü dinlerin arasına car, dinlerin arasına kimi beğenme, magar bu an hey akış. Kadar çok müşkil derdi, Xudaya müşkil kuş olsun dostu. Yek çalışmaz kartak müşkil olsun. Kabul etme gaş konsi, akis kori böyle şehir Xudaya kare ham payı. Vadan Antan myon baba namdar, Antan myon.
नारस अमा बे क्या वन पन्निस बाबस बाबू मे मोर हम अलमदार मे मोर तमाम गोम वकलद पांगो मे मोर सल्लल्लाहु अलैहि या अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या शहीदा या मज़लूमा या गरीबा परवरदिगार आसमानी अदना ताज़ीदारी थे पन्निस बारगाह मस कबूल खुदावंदा सने माहुनाल वातज बर तुरबत सय्यदुश शुहदा बर तुरबत फातिमतुज़ ज़हरा खुदावंदा अस्कर हकीकी मोहब्बत इमाम हुसैन अता मारिफत सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलाम कर अता ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर नसीब शफाअत सय्यद शुहदा कर नसीब शफाअत हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम कर नसीब परवरदिगार मोल्तमा से दुआ उम्मती नाम बनाम हाजात हावरावा हाज़रीन इन हाजात हावरावा मुल्तमिसीन इन हाजात हावरावा साहिब नज़रन इन हाजात हावरावा बहके इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारिला कुल मरीज़ बीमारन बख्श शफा ला इलाज मर्ज़न मज़ मुब्तला बीमारन बख्श शफा मद नज़र बीमारन बख्श शफा हाज़रीन मज़ बीमार दार तिमन बीमारन बख्श शफा सानन जिस्मानी रूहानी दादन कर पन्न लुत्फ़ दवा खुदावंदा बहके हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारिला सान कौम जवान और जवान था सही और सलामत ईमान कामिल सेहत कामिल का रुकाता इल्म बहार का रुकाता ईमान बहार का रुकाता परवरदिगार इम बेरोजगार तिमन कर बा इज्जत रोजगार आता इम रोजगार चुता कुर्म तिमन कर वसात रोजी आता साहिब ज़रातन कर ज़रातन बरकत साहिब तिजारतन कर तिजारतन बरकत साहिब मकासिबन कर मकासिबन बरकत किस्मत कुबरा हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम बारिला सानन माजन बिनन कोरन करे फतो आबरू अता शर्म हया करुकता इज्जत आबरू करुकता खुदावंदा बहके बाबुल हवा जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारिला यम बे औलाद चितमन कर औलाद सालिहता बे औलादन कर औलाद सालिहता परवरदिगार इमाम ज़मान अस्कर इज़्न फरजता मारिफत इमाम ज़मान कर नसीब मुंतज़िरान इमाम ज़मान अंसिद कर महशूर खुदावंदा बसदके इमाम ज़मान आयतुल्लाह खामेनी आयतुल्लाह सिस्तानी बाकी मराज इज़ाम उलमाए दीन था सही और सलामत रोज़ बरोज़ कर इज़्ज़त व आबरू अता दुश्मनान इस्लाम का रुकने से नाबूद दुश्मनान अहले बैत का रुकने से नाबूद परवरदिगार बपा से मज़लूमियत हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम परवरदिगार ज़ुल्म तो ज़ालिम करुन फना हाकिम आदिल करुन अता अमेरिका इसराइल करुने से नाबूद इसराइल करुने से नाबूद बारिला आलम इस्लाम अस्कर फतह नुसरत कामयाबी अता इनकलाब इस्लाम ईरान अस्कर कामयाबी अता हिज़्बुल्लाह लबनान अस्कर कामयाबी अता परवरदिगार बपा से हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम अज़ फितने आखिर ज़मान था दर अमान आक़िबत भी ईमान कराता सानन अमवात गुज़श्तगानन कर मग़फ़िरत सानन उलमाए आलामन मराज इज़ामन कर मग़फ़िरत दाज़ मरहूमीनन कर मग़फ़िरत अमवात हाज़रीनन कर मग़फ़िरत कब्र कर पुर नूर रूह कर मसरूर बिहुर्मतिल फ़ातिहा।